Daliya. Post laps mga kadol, post laps. Post laps mga kadol. Ladies riders. Tumba mga kadol, tumba. Nagunay ang mga Kirol Racing Team. Naghabol. Sino natumba? Ang Kirol. Chanel ang natumba. Ayan na po. Payongi, kay init. Wanig hangin. Ay bayi. Nagbangga ang mga managsuon, no? Si Chanel Kirol o si Nika Kirol. Ayan na. Mula nakaringali na. Ay! Nika Kirol sa ball! Ayan na po si Nika Kirol sa ball on first position. Mikaela Razabal on first position at second place. That is Oy Krish. Sakto ba? Oy Krish. 115. On third position. Oy! Kinuha na. Nika Kirol. On first position. Second position. Ano na po mga nagsunod? Mikaela Razabal. Mikaela Razabal of Larrazabal Racing Team. Ayan na po si Mikay mga kaigsunan. Mikay Larrazabal. Katuloy na Chris. Hoy. Sayang yung ladies open. Chanel Kirol, kusog na ba ni? Moni kusog na babae karon unta. Ayan, naka-recover si Chanel Kirol. Moni one top caliber rider of the ladies in Visayas. Mikaela Razabal, ayan. Gipagawas na gid. Gipagawas na ni Mikaela Razabal ang iyang nindot nga moves karong adlaw. Intermediate production, waiting area, starting area. Intermediate production, starting area. Pro open, waiting area. Ayan na po mga kaigsunan, still on first position, that is Mikaela Razabal. On second position, Nika Kirol. On third position, that is Malbas. Ay, sorry. Okay, still on first position mga kaigsunan. Grabe. Mga ladies rider. Second pleasure and third pleasure mga kadol. Ay, sakto ni. On the third position, that is Malbas. And the fifth pleasure mga kadol. Six. Nika Kirol mga kaigsunan. Ayan na, still on first position. Nika Kirol riding from TCL Racing Team. Intermediate production. Pero nila pa yung Intermediate production, starting area. Nika Kirol on first position. Nika Kirol on second position, that is Mikaela Razabal. Intermediate production,
So, kusog ko ni. Mga kusog ko ni ang mag-intermediate production. Ayan po, Dika Kirol. Kusog sa drupang datong naguna. Ang kaming nalamba si Chanel Kirol. Rider from PCL Racing Team. Third, o sa grupo na ito pagkat DKS Racing Team. For the fourth place, DKS Racing Team from Cebu. Ayan na po mga kaigsunan. Still on first position mga kaigsunan. Dika Kirol from TCS Racing Team. Ayan na, on second place, that is Mikaela Rasabal. And also for second place, MPL Racing, that is Mikaela Rasabal. Ayan na po, Dika Kirol mga kaigsunan. Mikaela Rasabal! Muna nyo musapot na top caliber rider sa inyong umaabot na ladies dire sa Leyte. Kusog na sad kayo sikay. I-clear jump ang finish line. Grabe ha bataa. No? Ang payagod dire MPL Racing Team nag-uyog-uyog yung tao. Kita nila si Mikay nag-clear sa finish line. Basta ang payag sa MPL nag-uyog-uyog. Katulo mga kaidol. Ano ikaw upat? Hop! Arky Cuesta on third position. Kalima. Kaunom. At Salva. Ayan na po, still on first position. Next in line, intermediate production. Ayan na po, Salvas. Intermediate production, next in line. Last call for the intermediate production. Intermediate production, next in line. Dika Kirol pa rin, still on first position. Oy, happy Mother's Day kayo sa tanan. Okay, sa mga papa niya, mga nagkapapa, happy Mother's Day. Coach, Dodo Galia, sa kuna na to, veteranong riders motocross. No? Ayaw, oy. LGBT nga punta. Coach Dog. Coach Dodo Galia, sa kuna, veteranong riders. Okay. Ayan na, side by side! Ay, sayang ito ang number 115. Ayan na po. White flag na mga idol. 1 laps to go. Man. Kalilisang. Oh. Nalupad-lupad. Kalilisang. Woo! Nakulat mga motor ano? Ayan na po mga kaibigan, still on first position, that is Dika Kirol. Dika Kirol on first position.
On the second position, that is Micaela Rosabal. On third position, that is Alki Cuesta. On fourth position, race number 115, that is Oy Krish. Sakto ba, no? So, ako lang ang tanawa bro sa scoring. Ayan na po mga kaibigan. Awina, Sikap Quiroz, and also Micaela Rosabal. Wala na, kunti ng layuan si Kapilo. Ang kapat tayo si Malpas. Okay, fourth place, Malpas. Malpas, no? Number 19. Followed by race numbers 03 also. Malpas Whiskey. So Malpas Whiskey. Number 5, Oy Fish. On 6th position, that is 21 So next in line, Intermediate Production. Last four for the Intermediate Production. After for Intermediate Production, Pro Open. Kung ano na yung ipaabot po stanan ang ato ang Pro Open, no? Grabe ang Pro Open yan. So ang ato Pro Open, kung ano na ang managan ang ato ang Burnok Mangusok, Terence Napat. Sus, grabe na. First seat na to sa expert Porting Lingawa. So karon ato ni tanawon ang ato ang Pro Open versus Pro Open. So shout out tayo sa 300,000 viewers on Cebu Enduro Industry. Ubay-ubay kitang viewers karong adlaw sa Cebu Enduro Industry. Final laps mga idol. Final laps. Congratulations idol. Lady Rider. And the second mga idol. Congrats. Ay natumba mga idol. Naligaran na. Starting area na mo. Starting area na. Intermediate Production. Wala duha? Ay wala ko na duha ka montes sir. Oh, wala ang duha ka montes. So Intermediate Production. Repeat, ikaw mo dagang Intermediate repeat. Intermediate Production proceed to the starting area. Last call for the Intermediate. Maunay nindot kay magpuli-puli na sila. No? Katulo mga kaidol. Nakuha sa naguna. Ang isa'y kwao na sad, no? So, dito kayo guys, tanan. Ang Kaupat. Kalima. Don't call sa bal. Damit fancy ni oy. At Last rider mga kaidol. Yan. ayaw sa katay rider dito. Ayaw sa kay layo kay gustanan tabangon dito. Nakapadiay mga kaidol. Ato na stock. Ayan. So tapos na po mga kaidol ang ating lead riders mga kaidol. Ayan. Ayaw sa si palihog ta. Palihog sa tagtabang nito. Cross sa Four Sister. Ni Raisi Kirol kay gitabang pa ko sa Kirol bod.